नमस्कार. नंदिनीस नजरियाक तुमकां बरें स्वागत. आज म्हाका आतां इतले गोड आंबट म्हणला. गोड आंबाड्याचें सीजन आतां जाल्यार भितर कसं करते म्हणल्यार आंबाड्या उपकार भारी लायक जाता म्हणाले ती पळया. आंबाड्या उपकार कोण दाखयता म्हळ्यार आंब्या उपकार तुमी कशी करता ती तशीची आंबाड्या उपकारी. आतां हे 5 आंबड आसा चंद करून धुता. धुवन मागीर ते लाय करून धाडून मागीर तुमकां दाखयता. समाची धुवन धाडोवचें आसता. धाडोवन जाल्या नंतर मागीर तुमकां सांगता कशें म्हणून. पळय ती आंबाडो ते लाय करून धुल्ले ताजे तोट्ट पुरे काडले आनी चंद करून धाडयले. अशें जालें हांवें. हें आतां एक आयदनां घाल्या. मागीर हें आतां शिजोवचें कितलें उदक घालता. उदक घाल्या म्हळ्यार उपकार तुमकां बुरकुचें लायक जातना. उदक चड घाल्यार पडटा. आतां तर न्ही मिरसांग हांवें आतां 4 काडला. ते धुवन हाडला. ते भग्ग करून हात घालया. पळय ती हांव आंबट 5 आशिल्लो तातूंत एक आंबट दवरलो. म्हाका अशी खावचें लायक जाता म्हूण सांगून दवरलें हांवें. म्हाका तें मेळयना. मेळ्ळें तावडे पळय टेस्ट आनी करया. पळय ती इतलें हांव भक्क केलें. आतां न्ही हें मीठ घालून हांव शिजोवच्या दवरता. हांव आतां गॅस लायता. हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ मीठ घालया. हे लायक जेवण आतां शिज्जो हांवें धांपून दवरता. पळय ती जावणी काडली हांवें आतां. लायक आंबट लायक शिजता असो शिजलें. आनी ಸ್ವಲ್ಪ गोड घालया. गोड तुमगे टेस्ट आतां कितें घाल्या ती. हें पतंजली गोड घालता आसता न्हू. म्हाका चिके आमचे कडचे तिक्षे म्हळ्यार प्रिती. तशें सराक घाले थोडे. आतां हे गोड हातूंत समाची चिरो. मागीर आळेवाणे कमी. एकय चण्या पीठ एकय मैदा पीठ पातळ करून हातूंत घालका. ते म्हळ्यार चिके दाट जावचें. लास्टाक सासाम करबेळ उडदा दाळी घाट मिरसांग आनी थंड घालचें. तितलें कांय कश्ट ना. सुलभ आसा. आतां हे गोड समज खिरो गोड लायक खिरतर आसा. आतां आळेवाणे घालया. आळेवाणेक रेडी करता. म्हगेले मैदा आसा मैदाचे घालता. हांव 2 व्हड चमचे मैदा घालता. चिके दाटा जेवं म्हणून. पळय ती इतलें मैदा घाल्लें. आतां ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालया. थोडें उदक घालून ते गांठ येना तशी लायक करून खिरोवका. अशी करून खिरोवका. चूर गांठ अशें नजे.
आणि ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालता म्हाका. आता गोड सम चिरले खतखत आयलो लायक हे आळवण्याचे उदक घालून गॅस चिके साम करता आणि शाळतर आसता म्हळ्यार चेनापीठ ते गुळगुळशे जावचे नजे लायक खिरय कसं म्हणची. आता हे दाट जावन येता मात्र हे होऊन जाले की चण्यापीठ घालले बिचे उपकारी दटळ जाता. एक खतखत येवो आळवणी घाल्ले न्हू एक खतखत येवची दटसाण सम वेळ जाता. मीठ गोड कशें जालां म्हणून चूर पळयता हांव. म्हाका गोडची केवणी जाल्या बा ಸ್ವಲ್ಪ गोड घालता एक चूर मीठ घालता हांव. आतां हें सान केला गॅस सान केला. हांवें वापस थोडे मीठ आनी थोडे गोड घाल्ले म्हळ्यार मक्क चिके गोडशेची वीस सम जावपा तशें हांव घाल्ले. तुमगेली रुची ते कितें. आतां गॅस सान करता आनी एक फण्ण घालया. फण्णाक तेल दवरले तेल तापो समाची फण्णाक पळयती सासम करबेव उडदा दाळी आनी घाट मिरसांग बरे फण्णाक तितले घालचे न्हू तितले घालचे ते फण्णाक घालचे की सम तापो. तेल तापले आतां रसम घालया. उडदा दाळी करबेव आनी घाट मिरसांगी पण्ण जाले मिगले पण्ण लायक पण्ण जाले आतां हांव हे पण्ण आकल्या कायता. फण्ण घालचे आसा फण्ण घालता आसता हांगा पळयती हा एक ग्लास जाला फण्ण घालता. फण्ण जाल्ले आतां पळयती कशें दिसता म्हणून कशें जालां म्हणून चूर पळयता. भारी लायक जालो. बाय हांगा पळयत अशें जालां. तुमी अशी कोण पळयत तें